এটা গোটে বহুত বড়িয়া কোশ্চেনটা হয়েছে। এটা টাইম ওয়ার্ক ভিতরে ইন কইছে 20টা লোক আউ 25টা মেহেজি গোটে কাম কে 25 দিনে করছন। যদি গোটে লোক একলা করবা সে কাম কে 150 দিনে করছি তো গোটে ওমেন গোটে মেহেজি একলা কলে কেতে দিন লাগবা বাবু? 20টা মেন 25টা ওমেন 5 দিনে, গোটে মেন 150 দিনে বলে 20টা মেন কেতে দিনে করবে? গোটে মেন 150 দিনে 20টা মেন কেতে দিনে করবে? 150/20 মানে 7.5 দিনে করবে। দেখো এবে हमको যদি 25টা মেন ওমেন रो हमें बाहर करे दे पालना गोटे मेन ओमेन के हमें जानी पाएमा 25टा रो बाहरला गोटे रो जानी पाएमा तो इतार एफिशिएंसी नहीं जिमा এটা 5 আর এটা 7.5 ইতারটা नहीं जानी 25টা ওমেন डी দিনে বলি ভাবো তো ইতার एलसीएम केते हो गला 15 तो 20 मेन प्लस 25 ओमेन रो एफिशिएंसी केते हे जिबा 3 इ माने जदी 7.5 दिन करसन 20टा मेन इता को एफिशिएंसी केते 2 हे जिबा तो 20 प्लस 25 रु आम इ 25टा बाहर कराले इतार एफिशिएंसी काटी दमा 3 रु 2 गला 1 तो 25टा मेन जदि ओमेन करबे 1 एफिशिएंसी रे करबे 15टा काम के केते दिन नेबे 15 दिन नेबे 25टा ओमेन 15टा काम के कले 15 दिन नेबे एतकी टोटल वर्क 15 दिन नेबे गुड एटा केते 25टा ओमेन तो 1 ओमेन केते दिन नेबा 15 गुणन 25 दिन नेबा 375 दिन आंसर हेबा डिच 375 दिन आंसर हे जिबा ऑप्शन केते रे अछि ऑप्शन डी रे अछि उत्तर हे जिबा